Karon guys, nang nilodan guys. No, Nilodan guys, so makita yun guys. Karon guys, halikuan ni guys. So makita yun guys. Yes no. Karon guys, kita na yung balay dito guys. Murag pa man inaayo diri guys oh. No? Ayo, ay wala ni tao diri guys. Saan diri? Saan ni diri guys? Oh, wala ni tao guys oh. Kaya ni matulog diri guys. Kita na yun guys. Yun guys. No. So karon guys, makablog namin kayo ni Lodan Viners sa Lodan TV. Ako, hoy! Asa mo ba sa lagsyo? Secret! Sige. Karon guys, ano sila guys? Hello guys. Shoutout namin kayong nilodan guys. Kita yung personal nga. Karon guys. Muni na yung kwan dito guys ng motor. Tatlo na yung motor. Tatlo na yung motor ni Dada Arnie. Tatlo yung motor guys. Dili ni barigya guys. Karon guys, nangin kayong ilodan guys. Kita na yun guys. So ni sulod na yung kwan. Adi ni. Karon guys, so yung kita kusina namin kayo guys ng nilodan. Karon guys, ito yung makita yung Kaya iwag sa sudan. Kay sudan na imong tuyo diri. din my love nga sa punita. Pag sayo na ko gabi guys, moro magmo maning sudan guys nga gipangayo. So mo to guys, nilakaw na ko guys, mangayo na magpasalamat ko guys nang may kayong mga tropa na yung Nilodan Viners ng top members. Guys no. So karon guys, hari na ko pa yung ilodan guys. Goodbye sa inyo tanan guys. So mo to guys. Mo ni mo muli na ko sa kumbalay guys, maning karsada na yun guys ng tong Nara. To guys, nang shout out namin kayo guys. So karon guys nang hiludan guys. Ito yung makita yung personal. Dito kayo guys. So karon guys. No, so karon guys. Mo ni akong balay namin kayo guys, no. Mo ni balay diri guys nako. Mo ni diri balay guys. No. Okay kay guys. So karon pa video guys, mo ni guys. Bye bye. Mo ni balay guys.